7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। शिमाल मगरबी अफगानिस्तान में तालिबान बागियों ने एक अहम फौजी अड्डे को रौंद डाला है और कम से कम 30 फौजियों को हलाक और 17 को जख्मी कर दिया है। इससे अलग खबरों में अफगान वजारत दिफा ने जुमेरात के रोज बयान दिया कि जुनूब मगरबी गजनी सूबे में तालिबान के एक आला सतही इजलास को फजाई निशाना बनाया गया, जिसमें 24 बागी हलाक और 17 जख्मी हो गए। और पाकिस्तान ने बुध के रोज खुफिया इदारों के सरबराहों की एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है जिसकी इससे पहले कोई नज़ीर मौजूद नहीं थी। मगरबी मुल्कों का दिफाई इत्तेहाद नेटो के रुकन मुल्कों के सरबराहान ने जुमेरात को अपने इजलास के दूसरे रोज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया। एक हफ्ते कबल जर्मनी से मुल्क बदर होने वाले 69 अफगानों पर मुश्तमिल ग्रुप में से एक शख्स काबुल के होटल के कमरे में खुदकुशी के बाद मुर्दा पाया गया है। ये बात अहलकारों ने बुध के रोज बताई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेटो के रुकन मुल्कों से वादा लिया है कि वो अपने दिफाई इखराजात में इजाफे के अहद को पूरा करेंगे। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से हेलसिंकी में मुलाकात से चंद रोज पहले कहा है कि वो न ही मेरे दोस्त हैं और न दुश्मन। मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जब भी उनसे मुलाकात हुई है मैंने महसूस किया है कि हम साथ चल सकते हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार जुमेरात के रोज ब्रसल्स में नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर किया। और अमरीकी विफाकी तहकीकाती इदारे के एक एहलकार जुमेरात के रोज ऐवान की 2 कमेटियों के सामने गवाही देंगे जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ FIA के अंदर तासुब के इल्जामात पर तहकीकात कर रही है। और इसराइल ने रूस पर वाज़ेह किया है कि उसे शाम में सदर बशार अल-असद के बरसरे इक़्तिदार रहने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन मॉस्को को शाम से ईरानी फौज और उसके मलेशियाओं के इनखला की हिमायत करनी चाहिए। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। शिमाल मगरबी अफगानिस्तान में तालिबान बागियों ने एक अहम फौजी अड्डे को रौंद डाला है और कम से कम 30 फौजियों को हलाक और 17 को जख्मी कर दिया है। ओहदेदारों ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तखार सूबे के ख्वाजागार जिले में सुबह सवेरे एक अचानक हमले में बागियों ने अफगान नेशनल आर्मी की तनसीबात पर मौजूद तमाम आलात को मुंजमद कर दिया। सूबाई हुकूमत के तर्जमान सुन्नतुल्लाह तैमूरी ने कहा कि हमले के बाद इलाके में शदीद लड़ाई शुरू हो गई और बागियों की कमर तोड़ने के लिए अफगान फ़ज़ाई फ़ोर्स ने ज़मीनी अफवाज की मदद की। कुछ खबरों में बताया गया है कि हुकूमती फोर्सेस की तकरीबन 40 हलाकतें हुई हैं। इससे अलहदा खबरों में अफगान वजारत दिफा ने जुमेरात के रोज बयान दिया कि जुनूब मगरबी गजनी सूबे में तालिबान के एक आला सतही इजलास को फजाई निशाना बनाया गया, जिसमें 24 बागी हलाक और 17 जख्मी हो गए। अपने बयान में वजारत का कहना था कि बागियों के मुतादिद कमांडर जख्मी हुए हैं, जिनमें आमिर खान मुत्तकी भी शामिल है, जो 1996 से 2001 के दरमियान तालिबान का एक वजीर था, जब तालिबान का अफगानिस्तान के वसी इलाके पर कब्जा था। पाकिस्तान ने बुध के रोज खुफिया इदारों के सरबराहों की एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है जिसकी इससे पहले कोई नज़ीर मौजूद नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस में रूस, चीन और ईरान की खुफिया एजेंसियों के आला अहदेदारों ने शिरकत की और उनकी तवज्जो का मरकज खास तौर पर शोरिश ज़दा मुल्क अफगानिस्तान में दाइश के कदम जमाने की कोशिश थी। इस्लामाबाद में ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तस्दीक करते हुए बताया कि शुराका ने मशरक़ी अफगानिस्तान में सरगर्म जंगजुओं की सरगर्मियाँ रोकने से मुताल्लिक़ मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश के अस्करियत पसंदों की वफादारियाँ मशरिक़ वस्ता के दहशतगर्द ग्रुप से हैं और अफगानिस्तान के साथ मुश्तरका सरहद रखने वाले ये चारों मुल्क अपने पड़ोस में दाइश के इज्तिमा को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। इस इजलास का एक और गैर मामूली पहलू ये है कि जो मुल्क दाइश की दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं था, यानी अफगानिस्तान। मॉस्को की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के एक तर्जमान ने भी ये तस्दीक की कि इस्लामाबाद में ये इजलास
افغانستان میں داعش کی گروہ بندی سے متعلق تھا۔ اور مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ملکوں کے سربراہان نے جمعرات کو اپنے اجلاس کے دوسرے روز افغانستان کی صورتحال پر غور کیا۔ نیٹو رکن ممالک کے سربراہان کا 2 روزہ اجلاس بدھ کو برسلز میں تنظیم کے نئے صدر دفتر میں شروع ہوا تھا، جس میں تنظیم کے 29 رکن ملکوں کے سربراہان اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ایک ہفتے قبل جرمنی سے ملک بدر ہونے والے 69 افغانوں پر مشتمل گروپ میں سے ایک شخص کابل کے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے۔ یہ بات اہلکاروں نے بدھ کے روز بتائی۔ 23 برس کے اس شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، جس کی ہلاکت کے بعد جرمن وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ پناہ نہ ملنے کے بعد 4 جولائی کو اس فرد اور دیگر افغانوں کو افغانستان ملک بدر کیا گیا تھا۔ انہیں اس وقت واپس روانہ کیا گیا جب چانسلر آنگلا مرکل کے حکمراں اتحاد سے تعلق رکھنے والے سیفر نے امیگریشن کے سخت ترین اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ جس ہوٹل میں یہ افغان شخص مردہ پایا گیا وہ تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم کی عارضی پناہ گاہ ہے، جہاں افغانستان سے واپس آنے والے افراد کو رکھا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے نیٹو کے رکن ملکوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافے کے عہد کو پورا کریں گے۔ ٹرمپ نے برسلز میں نیٹو اجلاس کے اختتام پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ارکان نے اضافے کا وعدہ کیا ہے اور ہم خوش ہیں کہ نیٹو اب طاقتور اور مضبوط ہوگا۔ انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کس ملک نے کتنے اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے سربراہ اجلاس کے اختتام پر جمعرات کے روز نیٹو لیڈروں کے ایک ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر تمام رکن ملکوں نے دفاعی اخراجات میں اپنے حصے میں اضافہ نہ کیا تو امریکہ اس بلاک سے اپنے آپ کو نکال لے گا۔ برسلز میں ایک اخباری کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیٹو پر یقین رکھتے ہیں، لیکن مزید کہا کہ پچھلے 7 اشرے کے اس اتحاد میں امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا رہا ہے اور واشنگٹن نیٹو کے 70 سے 90% کے اخراجات کا بوجھ اٹھا رہا ہے، جو امریکی ٹیکس دہندگان کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ہیلسنکی میں ملاقات سے چند روز پہلے کہا ہے کہ وہ نہ ہی میرے دوست ہیں اور نہ دشمن۔ میں انہیں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے میں نے محسوس کیا کہ ہم ساتھ چل سکتے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کے روز برسلز میں نیٹو سربراہ کانفرنس کے اختتام پر کیا۔ دونوں لیڈروں کے درمیان پیر کے روز ہیلسنکی میں ملاقات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ تخفیف اسلحہ کے معاہدے، درمیانی مار کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے پر روس کی خلاف ورزیوں اور سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایک اہلکار جمعرات کے روز ایوان کی 2 کمیٹیوں کے سامنے گواہی دے رہے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف FIA کے اندر تعصب کے الزامات پر تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ اہلکار پیٹر اسٹراک پچھلے سال تک خصوصی قونصل رابرٹ مولر کے ساتھ کام کر رہے تھے، جو سن 2016 کے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روسی مداخلت پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ جب انہیں ٹیکسٹ پیغامات کے تبادلے کے بعد برطرف کر دیا گیا جو انہوں نے FBI کی سابق وکیل لیزا پیج کو بھیجے تھے اور جس میں دونوں کی ٹرمپ کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ اسرائیل نے روس پر واضح کیا ہے کہ اسے شام میں صدر بشار الاسد کے برسر اقتدار رہنے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ماسکو کو شام سے ایرانی فوج اور اس کی ملیشیاؤں کے انخلاء کی حمایت کرنی چاہیے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے یہ موقف روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بدھ کو ماسکو میں ہونے والی ملاقات میں اپنایا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ سن 2018 کے دوسرے سیمی فائنل میں کروشیا نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل میں اپنے لیے جگہ بنا لی، جہاں اتوار کو اس کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ انگلش ٹیم نے پہلے ہاف کے آغاز ہی میں برتری حاصل کر لی تھی۔ کھیل کے 5ویں منٹ میں مڈ فیلڈر کیرن ٹریپر نے فری کک پر شاندار گول کر کے اسکور 1-0 کر دیا۔ سن 2006 میں ایکویڈور کے خلاف ڈیوڈ بیکہم کے گول کے بعد ورلڈ کپ مقابلوں میں کسی بھی انگلش پلیئر کا فری کک پر یہ پہلا گول ہے۔
क्रोएशिया ने गोल बराबर करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इंग्लिश टीम को भी गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन पहले हाफ के बाकी खेल में कोई भी टीम मजीद गोल न कर सकी और ये हाफ इसी स्कोर पर ख़त्म हुआ। दूसरे हाफ के इब्तदाई 10 मिनट में दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया गया। खेल के 68वें मिनट में क्रोएशिया के मिडफील्डर एवान पेरी ने गोल करके स्कोर एक एक गोल से बराबर कर दिया। 90 मिनट का खेल एक एक गोल की बराबरी पर ख़त्म हुआ, जिसके बाद मैच को फैसला कुन बनाने के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ दिए गए। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल न कर सकी और मुकाबला बदस्तूर एक एक गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ के चौथे मिनट में मारियो मैंड्रिस खींच ने गोल करके टीम को 2-1 की फैसला कुन बरतरी दिला दी और क्रोएशिया की टीम फाइनल में पहुंच गई। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।